Bueno. Nuevo video para todo el mundo. El video de la acción de hoy es sobre la competencia del Olympia. Salió un video explicativo sobre una persona que está en la organización, en la organización NPC, explicando según su opinión cómo fue que ganó Derek y el por qué. Prácticamente dijo lo que yo había dicho en el otro video. Si no lo han visto, entra ahí, suscríbete. Vamos a ver lo que dijo, pero prácticamente lo que dijo fue que explicó cada pose, por qué Derek era mejor y en qué pose Derek no era mejor. Y prácticamente en la mayoría de las poses Derek fue mucho mejor. Estaba más condicionado en cuestión de volumen y corte, y en las partes que yo había dicho de que Choopan era mejor, también lo dijo. Así que vamos a ver. Yo no soy experto. Ahora prácticamente creo que él es un experto y va a decir lo que se dijo en el otro video. Así que acompáñame a ver este video. Aquí. NPC Worldwide and IFBB Pro League Vice President. Today we're going to do a recap of the Mr. Olympia. This will be about the open division. I'm going to review Derek and Hadi, obviously because it was a very close show between those two. I'm going to go pose by pose in detail and in depth into what... Ahí está diciendo que va a ir pose por pose y explicar detalle por detalle. You know, we saw at the table. Then I'll also cover 3rd, 4th, and 5th place, Samson, Brandon, and Andrew, and what they need to work on going forward to be competitive with these top two, and, you know, to come back, and obviously they all want to win the title of Mr. Olympia next year. But before I get into the breakdown, I want to dispel a certain notion that I always hear and keep hearing about, you know, and it's the common expression of, to beat the champ, you have to knock them out. Now, it doesn't matter whether we're talking about open or any other division. And that is just a statement that I personally do not agree with, okay? How we all judge at the table, it doesn't matter if you have 8 titles, it doesn't matter if you have 0 titles. The best person on that day, the person that we think best fits the criteria, is who we're going to put in first place. Está diciendo que no importa que haya ganado 8 títulos o 0 títulos, el que tenga mejor físico es el que va a ganar, según lo que dicen ellos, según lo que dice él. It doesn't matter what their past history is. That is not taken into account when we're looking. We're looking at what's on stage in front of us that day, and that's all that matters. So that common expression, you know, to beat the champ, you have to knock him out. Throw that out the window. That is not used at all while any of our judges are judging shows and we're at the table. So the first pose up is the front double bicep pose. Ahora va a explicar la primera pose, que es de frente. As you see here with Derek improved his arms from last year. He improved his legs from last year. His quads, the overall density and sweep to his quads came up dramatically from last year. All you have to do is... Está diciendo que Derek vino mucho mejor que el año pasado. En cuestión de bíceps, piernas, vino con más volumen. Go look at pictures or videos of Derek from last year to Derek from this year. Derek has a crazy taper with crazy wide flaring lats, all down into a very small waistline. His arms flow very proportionally with his body, and his legs now have much more balance compared to his upper body. Now we look at... El cuerpo de Derek está con más balance completo. Con los brazos y las piernas están en armonía. Prácticamente lo que está diciendo. At Hadi's front double bicep pose. His arms flow pretty well into his physique, although I would argue here that Derek's arms flow better with his pose. Hadi has a very good taper, but next to Derek's taper, it is not as prominent. Hadi's waist is wider.
and his lats are not as wide as Derek's. Then we move down to the lower body. Hadi still has strong quads. Yes, they're also in good condition as well. However, Hadi has an imbalance between his left and right quads. His sweep on his left side is more pronounced than his sweep on his right side. That is symmetry. So that is an imbalance, and we take that into account as well. Next up is the front lat spread pose. So as you see, Derek brought his arms and shoulders, not only the size, but also the detail for his arms and shoulders up from last year. Okay, we're still looking at every single body part in this pose. I've already covered. Aquí están buscando cada parte del cuerpo que tenga simetría. El Derek vino con mejor simetría. Para mí, en esa pose Choopan se veía mejor. Pero siempre he dicho, las poses de frente Choopan se veía mejor. Pero él dice que Derek ha mejorado bastante. Covered the lower body between Derek and Hadi's quads, so we know what's going on with the lower body. In the upper body in this pose, they both have very wide lats, again, that flow down into nice tight waists. However, es que los dos tienen el cuerpo súper bien. ¿Sabes? Que ahí está balanceado los dos a la par. Según lo que dice, yo veo más a Choopan mejor en esa pose. However, when you look at the V-taper here, you see Derek does still have a better V-taper than Hadi. However, when you go up into the fullness and detail of the chest, Hadi still has an advantage there. Hadi still has a nice V-taper overall, even though there is the imbalance in the legs. You know, the side. Aquí está diciendo lo que acabé de mencionar ahora mismo, que Choopan se veía mejor. De frente se ve mucho mejor. Size is comparable, even if Derek's are just a little bit bigger now. But overall, also with the midsection and even with the waist, you know, partially sucked up, partially vacuumed, right? The detail all throughout Hadi's core and his chest still gives him the edge in this pose. As you can see in this real close-up video and what we were seeing from the table, Derek took a pose that is not his strongest and made gains on it. However, this is still a pose that goes to Hadi. So now it's... En esta pose se la dieron a Hadi, a Choopan, que se ve mucho mejor, aunque desde se ve más grande, pero Choopan se ve con mejor condición en esa pose. Hay que hay mucha controversia, pero es bueno ver estos videos así para uno entender por qué y en qué toma en cuenta el por qué ganó Derek. Y según lo que yo vi, sí, Derek tenía la oportunidad de ganar. Pues en esa pose, las de frente, Choopan era superior. No muy grande, pero no muy adelantado, pero estaban ahí. 1-to-1, Hadi takes the front lat spread. Next up, we have the side chest pose. Now again, as I explained in the criteria video, we're looking at everything here in the side chest pose. We want to look at the width from shoulder to shoulder up top. We're looking at the details in the size of the arms and the shoulders and how they flow. Okay, your waist needs to be in tight. We're obviously looking at the side leg here, okay, for the lower body. And of course, we're looking at the chest. We're looking at how thick it is, how detailed it is. Ahí están viendo en esa pose, lo que están viendo es el pecho y la forma de la pose. Creo que más adelante van a hablar ahí mismo sobre la pierna, lo que yo decía, que la pierna de Derek que estaba más cortada, estaba más tonificada, tenía la V, pero ahora mismo él está hablando de que lo más importante en esa pose que están mirando en ese momento era el pecho, la forma de la pose. Okay, so now when we take this pose and compare Derek and Hadi, Derek improved this pose tremendously from last year. You can see all the new tissue in this pose that he added to his chest. You can also... que Derek vino mucho mejor que el año pasado y que en esa pose se nota la diferencia. Also see striations. He actually has striations on the inside of his chest here, the backpack, and you can see the thickness in his chest now. Then you look at the density and detail that he added to his arms and shoulders from the outside. This improved a lot from last year.
Then we go down to his lower body and his side leg. His side leg was crazy detailed and crazy dense and bigger than last year. Aquí lo que está pasando, lo que estoy viendo, él acaba de decir que las piernas vinieron mucho mejor que el año pasado. Entonces, creo que Derek ganó en esta competencia porque vino mucho mejor, más impactante que el año pasado. Entonces, eso también te llena los ojos de los jueces. Eso no lo dijo, pero es lo que yo estoy entendiendo sobre lo que está pasando, porque él está decalcando mucho que el año pasado, como él vino comparado a este año. Y este año vino mucho mejor. Y las piernas vinieron súper grandes, los hombros, el pecho, vino mucho mejor que el año pasado. Entonces yo creo que por eso impactó más en esta competencia y ganó, para mi entender. So when we compare this to Hadi has a very striated chest. So chest alone, yes, Hadi's chest is better than Derek's. Both their midsections. Que el chest de Hadi también vino bueno. Vino muy bien. Are partially hidden here, but they both have them in tight. So this isn't a pose where you see Hadi's crazy detailed serratus come into play here. O sea que Hadi en esa pose tiene unos detalles increíbles, crazy. Through the shoulders up top, Derek is wider than Hadi. Derek also has a little bit more detail. Aquí que Derek en esa pose él es mucho más ancho, tiene más amplitud que Choopan. In his shoulder than Hadi's shoulder. Hadi's shoulders are not striated. They are not striated and show the same detail as his chest or his abdomen does. Hadi's arms and shoulders flow, and the details in them are, in my opinion, not as good as Derek's in this pose. Then we go down to the... Está diciendo que, en su opinión, en esa pose, el pecho, la pose completa, no se ve mucho mejor que Derek. Para mí, es igual. Pienso lo mismo. Derek se ve mucho mejor en esa pose que Choopan, pero Choopan se ve un poco más tonificado que Derek. Pero a ver a Derek comparado con las piernas, se ve mucho mejor que Choopan. Entonces él dice que sí, que Choopan se ve, que Derek se ve mucho mejor que Choopan. To the lower body, and Derek's side leg is a good bit better than Hadi's side leg now. It is definitely bigger, and you can definitely see more details in Derek's side leg than you can see in Hadi's. Okay. This turned from a weak pose for Derek that last year, in my opinion, I had Hadi winning this pose over Derek. Ve, que él dice que el año pasado, en esa pose, él vio a Choopan mucho mejor que Derek. Pero en este año, Derek fue mucho mejor que Choopan, para él. Y para mí también. This year, I thought it was clear that Derek took this pose. So as of right now, the poses are 2-1 with Derek taking the side chest this year. Ves que ahora mismo, según él, para él, va 2-1 a favor de Derek en pose. Next up is the back double bicep pose. I think this is the clearest pose out of all poses that Derek wins this hands down, as he has right now by far the best back double bicep in the whole entire IFBB Pro League. What makes Derek's back double bicep so strong? As you see, and as I've talked about earlier, he has added more to his arms and shoulders, especially from the outside, which is the part of the arm we're seeing here. We see the clear separation and the clear definition of his bicep, his tricep, and his shoulders. Es que aquí Derek también vino muy superior y se le ve el bíceps y la separación de los músculos, el corte está bien marcado. Flow very well into the most dense and widest back that we have in the Pro League right now. Then we move to his lower body. He has insane detail from the glutes all the way down, his hamstrings and his legs from the back. Está hablando sobre los detalles que tiene Derek en la parte baja de la espalda, en el glúteo, en el hamstring, que es la parte atrás de las piernas. Está bien tonificado. Not only increased in the detail that we're seeing, but they also increased in the leg width. So the amount of space that his legs take up on stage. Es lo que yo dije en los dos videos, que en la parte de hamstring debe estar súper más marcado que Choopan. Ya los cortes
Mira este corte, mira compadre el corte de Choopan. Quizás, bueno, como estaba diciendo, aquí están recalcando mucho el corte que tiene Derek en la parte de la espalda y de las piernas. Para mí está más superior que Choopan en esa pose. Quizás Choopan, como dije, que quizás no presionó mucho las piernas, por eso es que debe ser mucho más condicionado, más tonificado, pero para mí debe ser mucho mejor, de verdad. Vamos a seguir aquí viendo. That has increased as well. This is an extremely dominant pose here for him against Hadi. Now, Hadi still está diciendo que esa pose se ve súper superior que él. Para mí, sí. Still has a solid back double bicep. However, his back is not as deep and as dense as Derek's here. His shoulders are not showing as much detail, and his legs are not taking up as much space in leg width, and they also are not showing as much detail throughout the hamstring from the back of the leg. Lo que acabo de decir, que Choopan, sus piernas no está mostrando más detalle que Derek. So, this pose goes to Derek. The score is now 3 poses to 1 pose with Derek taking this back double bicep. Next up is the back va 3 poses a Derek y una para Choopan. 3-1. Lat spread pose. We've already covered in the last pose that lower body and legs in the pose, Derek is ahead of Hadi for the reasons I stated with detail and width. Now, when you look at the back here, Derek's back lat spread is still a very, very strong pose for him. Again, he is very wide, and you can see a lot of depth and density to his back in the details when he is hitting the lat spread. Que la densidad de Derek ahí es mucho más grande y tiene más detalles también. También esta pose se la di más a Derek. All of it comes down into a nice small waist. His rear delts flow nicely right into his back. Everything about this pose is very, very strong. Hadi also has a very strong back lat spread. Now, Hadi shows great width when he hits this back lat spread pose. However, you can see he doesn't have the same density and depth. Ve que aquí Choopan, que también tiene una espalda bastante fuerte, con bastante densidad, pero no enseña los detalles como los de Derek. Por eso es que esta pose se la gana a Derek. To the back, as Derek does here, as it looks just a little bit flatter than Derek's does. Then when you combine that with Derek taking the lower body and lower half of this pose goes to Derek, which now makes it... Ve que ahora van a ver la parte de abajo del cuerpo, que también Derek se la lleva. Derek, 4 poses. Hadi, 1 pose, with Derek taking the back lat spread. Va 4-1 a favor de Derek en pose. Next up is the side tricep pose. We're looking for the width from shoulder to shoulder. We're still looking at the chest thickness. We're looking at a nice tight waist, the details through the abs. We're looking at the arm, the shoulder. Obviously, we want to see... Aquí están mirando el hombro, los detalles, los abdominales, cada detalle entre el hombro, el tríceps y los abdominales. The tricep, how big and how defined your tricep is. Then, after we get below the waist, we're looking at the side leg again. So, in the side tricep pose, this is a very close pose. Que en esta pose es bastante cerrada entre los dos. Some can argue this might be the most important pose between these two and how different judges looked at the show. So, here from the side tricep, when you look at width from shoulder to shoulder, Derek is wider than Hadi. Now, again, you can see the new tissue Derek added to his chest here. He has chest thickness here. Just as much... Ahí el pecho se ve mucho mejor que de Hadi, que de Choopan. Thickness as Hadi does. However, Hadi has more striations and details through the chest. Sí, ahí el pecho de Derek está más ancho, pero quien tiene los detalles en el pecho, los cortes, es Choopan. Now, when you look at the waist,
They both flow into a nice tight waist. However, Hadi has details throughout his serratus and abs that are more detailed than Derek's. However, you can see Derek's abs. Aquí está diciendo de que Hadi tiene más detalle en los abdominales, en los cortes. Very clearly here as well. Now, when you move into the arm and the shoulder part of the pose, Derek has a better flow from his shoulders to his arms and bigger triceps and arms than Hadi does in this pose. En pecho, Hadi está mejor. El corte, aunque la densidad del pecho es mejor Derek, pero aquí están viendo el corte. Entonces, Hadi tiene el corte del pecho mucho mejor, los abdominales más pronunciados, más cortados que Derek, pero ahora van a ver, él les va a explicar el tríceps y el hombro que se ve mucho más grande que el de Choopan. Then we go into the lower body, and Derek's side leg is a good bit bigger and more detailed, like I covered before in the side chest. Vea, ahora él está hablando sobre la pierna, que de lado Derek tiene más corte. Vea la V aquí. Choopan no la tiene. O sea, que en pierna de lado Derek se lo lleva. Entonces, en esta pose, Choopan, pecho se lo lleva porque se ve mucho mejor. Abdominales, mejor. Derek se lo lleva en el corte del hombro y del tríceps y de las piernas. O sea, ahí en esa pose están 2-2. That is better than Hadi's side leg. So, when you take everything into account here and look at how we look at this overall pose, Derek wins the side tricep because he is superior in more phases of this pose than Hadi. Aquí cuando ven el obedor de la pose completa, debe ser mucho mejor. Hadi has more detail to his chest and more detail through his abdomen, but when it comes to the width through the top in this pose, the arm definition and size, and the side leg, Derek takes all those facets. So for me, Derek edges out this pose and puts the score now at 5 poses to 1 pose. Para él, esa pose la ganó Derek, pues cuando lo ves obedor, en todo completo, Derek se ve mucho superior. Yo la vi cerrada ahí. Para mí, mejor se veía Derek, pero si lo vamos al detalle como lo está explicando, estaba cerrada ahí porque estaba 2-2. Pero si lo llevamos a primera impresión, que tenga todos los detalles completos, Derek es superior en esa pose. Y para él está 5-1 a favor de Derek. Derek is leading. Hi everyone, Tyler Mannion here, NPC Worldwide and IFBB Pro League Vice President. Pues ahí eso sería todo. Eso es que, pues, como les digo, según él, según su expertise en eso, que es de la NPC, de la federación, él entiende que Derek ganó convincentemente. Si lo llevamos a pose por pose, como yo expliqué en el otro video, que él acabo de decir prácticamente lo que yo había dicho, aunque yo no soy experto en esto, yo solamente soy un espectador, pero él está en ese ambiente y él vio que se lo lleva por pose, por detalle, se fue 5-1. Yo lo vi como 5-3. Pero ahora viendo los detalles, yo no 5-1, no, yo lo voy a dar dado 5-2. Pero como quiera, Derek ganaba. Así que espero que te haya gustado este video. Suscríbete. Voy a seguir compartiendo más videos sobre de todo un poco, relaciones, hay cosas de comedia, reels, todas las cosas que yo veas que me gusten, que te pueda entretener, pues las voy a seguir compartiendo. Mi entrenamiento también, así que suscríbete y nos vemos en el próximo video.